जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, टाइम्स ऑफ कलिंग रे मु आपण मानकु स्वागत करुछि रम्य रंजन। दर्शक बंधु, आजिकल सरकार जेतिकी डेवलप करुछि सेतिकी मध्य लोक माने सरकार सुविधारु वंचित होउछन्ति। भोट समय रे इलेक्शन समय रे जेकोसी इलेक्शन प्रार्थी माने सरपंच हुअन्तु, एमएलए प्रार्थी हुअन्तु, जेकोसी प्रार्थी हुअन्तु, जेकोसी भोट समय रे आसुछन्ति इलेक्शन समय रे जेपरिकी घर घर बुलिकी भोट पाई आसिकी पहुँचुंट, ठीक से ही परी इलेक्शन सैला परे जेकोसी प्रार्थी विजय होउचंती जदि से भाव घर घर बुली लोकंकर असुविधा को बुझंते तेबे लोक माने बहुत मात्रा रे उपकृत हुअन्ते। तो दर्शक बंधु, आज आम अच्छु एभली एक परिवार आम सहित जोड़ी होती ना कि कौन सरकार सुविधा पाई ना कौन सरकार सुविधा प्रोत्साहन तांको आज जाके मिली। तो दर्शक बंधु, आम आसी अच्छु केन्द्रापड़ा जिलार डेराबिसी ब्लॉक रो चांदोल पंचायत रो पत्थरपड़ा ओरगोला ग्राम रे। तो ग्राम रे रहउचंती आंकर जितेंद्र कुमार साहू, जे कि रहउचंती कहिबी देखिया पई जितेंद्र कुमार साहू जे कि होउचंती जणे आंको बयस होउची 38 वर्ष, जहा कि ये जन्मरू हैंडिकैप रहउचंती बा हुंडा भली रहउचंती। आपण माने देखि पाउथिबे ये होउचंती गोटे भिन्नक्षम मनीष जे कि निज पाई सठिक भाव में कौन कार्यकारी करि पारंदी नहीं। तो आंकु ये लोकों पाई सरकार सुविधारु सबकिछि प्रोत्साहन बंद करा जायछि। जेमिति कि आपण माने जानुथिबे हैंडिकैप सर्टिफिकेट आपण गतिर अछि, हैंडिकैप सर्टिफिकेट मते आपण गतिर अछि। तो आंकर जो रहिछि हैंडिकैप रो भत्ता जो मिले ताको भत्ता को बंद करा जायछि। आउ जो हैंडिकैप रो जेकोसी सुविधा रहिछि प्रधानमंत्री आवास योजना हो ताकू मध्य आंकु ए भाई की हमर मिली नाही। तापरे रहिछि हमर राशन कार्ड, जो गोटे रेशन कार्ड भाई को नारे थिला रेशन कार्ड को मध्य कटा जायछि। भाई आपन ना कोन कहबे? जितेंद्र साहू आपण कोन करंती काम? काम करे की काम करंती जोर को? ये देखुचंती जेमिति कोनसी कथावार्ता मध्य ठीक से करि पारंती नाही। संपूर्ण भिन्नक्षम मनीष, हैंडिकैप मनीष, जे ये मूल लागिले आंको परिवार चुली जळे। परिवार रे माँ बाप पुओटी आपण माने देखि पारथिबे जे कि भिन्नक्षम मनीष, जे कि दिन मजूरिया मूल लागिले काम करंती, नहले घरे तांकर चुली जळे पारे नाही। तो एई भली लोकंकु सरकार तरफरु प्रोत्साहन बंद करे जायछि। राशन कार्ड उपरे हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो, भिन्नक्षम भत्ता, ए सब सुविधारु आंकु वंचित करा जाय। तो आंकर बापा जी अच्छी बनमाली साहू, सी होउचंती पारालिसिस रोग रे आज को प्राय 5 वर्ष है आक्रांत अच्छी। तांकर आउरी ब्रेन स्ट्रोक मध्य रोग रे पीड़ित अच्छी। तो मु कहबी रिपोर्ट देखिए मा रिपोर्ट देखेबे टिके आपनकर सेटा देखो। ये होउची बनमाली साहू जे तांकर ये संपूर्ण रिपोर्ट रहउची। ये रिपोर्ट रे तांकर पारालिसिस टू आरंभ करिकी सब प्रकार किडनी 5 वर्ष लाई आज को सर्जासाई जे बाड़ी खंडे हाथी रे नहले निजे मध्य चाली बुली पारंती नाही। ये होची तांकर संपूर्ण मेडिकल रिपोर्ट। तो एभली लोकंकठू सरकार मुह बुलेई नेछि, सब प्रकार सुविधारु वंचित करिछि। तो कहि रखिबी तो माँ अछंती आम सहित तांकर आपण नाटा माँ कहिबे? जानकी साहू। तो कौन कहिबे सरकार पाखरे कौन आपत्ति अछि, कौन असुविधा रुछि? कौन प्रकार सुविधा मु पाउनी, जा लाट्रिन नाही, रेशन कार्ड पुअर कटिगला, इंदिरा आवास मिलू नाही कि कौन प्रकार तो सुविधा ना, भत्ता पुअर कटिगला। ये तो रेशन कार्ड काटी दैछंती? रेशन कार्ड पुअर कटि जाई। केते दिन हेलानी? हो गेला 4 वर्ष खंडे हेलानी कटि जाई। ताकू जेते थरा दौड़ा दौड़ी करी कुआ पछा करी ताका तो पकेला परे भी केही पर्यंत सरपंच को भेटी दिले? सरपंच को भेटी, सरपंच को कहि से कहले कि आमे सर्वे करिबु, किछि कोनोसी कथा कोनोसी पदक्षेप आज जाय नै ना आपन को परिवार पय ए पर्यंत नै ना। तेन कर आमे कोन करिबु, केमिति चलिबु? आमे पय किछि त पुनी गोटा अछि घर, तो भंगा घर जहा कि जा कंती फटा कांथरे कादो नेसी कि आमे चलुछु। मौसा आज जाय केते दिन हेला पैरालिसिस रे आक्रांत अछि? पैरालिसिस हे गेला 4 वर्ष ऊपर हे गेला। 4 वर्ष ऊपर हे गेला। आपन घर भी चलुछि केमिति?
ସେଇ ଯାହା ଯେତିକି ବେଳେ କାମ ଯାହା ଯଦି ଗୋଟା ଗୋଟା ମିଳୁଛି ସେତିକି କାମ କରୁଛି କରିଦେ ଆମେ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରିକି କେମିତି ଚଳୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଯାହା ବି କିଛି ଥିଲା ବିକ୍ରି ବାକିରି କରିକିରି ରୋଗରେ ପଇଲା ପରେ 60,000 ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଲା ଔଷଧ ପାଣିରେ ଆଉ ଔଷଧ ଦେଇ ବି ପାରୁନାହିଁ। ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କିଛି ଲାଗୁ ହେଇଛି କିଛି ମିଳିଛି କିଛି ମିଳିନି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମିଳିଛନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ସବୁ ତ ଯାହା ଥିଲା ବା ସବୁ ସାରିଦେଲି ତାଙ୍କ ପିଛା ଆଉ ଏବେ ବି ମେଡିସିନ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି ନା ଚେକଅପ୍ ବି କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ତମ ବିଚାର। କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଆପତ୍ତି କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିବ? ପୁଅର ତ ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ ତାର ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଦରକାର ଯେଉଁ ଭାଟିଆ ପାଇଁ ତାପରେ ରେସନ କାର୍ଡ ଭାତା ମିଳୁନାହିଁ ନାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ। ତାପରେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିକି ରହିଛି କେମିତି କିଛି ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳିଲେ ଘରଟି କରନ୍ତି ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି ପାଇଖାନାଟି ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କେବଳ ପାଇଖାନାଟି ବାଧ୍ୟ ହେଇ କରଜ କରି ଧାର କରି ଲୋନ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି ସେଇଥିରୁ ଯାହା ଚଳୁଛି ଯେମିତି ଚଳୁଛି ସେଟା ଭଗବାନ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ସବୁ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କଥାଟା ବି କରିପାରୁନି। ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରିଛି 3 ଥର ହେଇଗଲା ପାରାଲିସିସ୍ କିଡନୀ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ମୋ ପୁରା ଅକର୍ମଣୀୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପରିବାରର 3 ପ୍ରାଣୀ ଏଠି କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଦାନ କ'ଣ କରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ସେ ନେଇ କ'ଣ ରହୁଛି? ତ ମା ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିକି କ'ଣ କହିବେ ପୁଣି କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚଳୁଛୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାପୋଛା କଲା ପରେ ବି ସମସ୍ତେ ହଁ ହାଁ ମାରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଟିକେ ଶୁଣିବାର ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋ ପାଖରେ ତ କେହି ସାହା ନାହିଁ କି ଭରସା ନାହିଁ ଆମେ ତ ନିଆଶ୍ରା ଲୋକ। ତେଣୁକରି ସୁବିଧା ହେଲେ ମୋହନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଶେଷରେ ସବୁଆଡ଼େ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇକି ସବୁଠି ଖାଲି ଗଦା ଗଦା ମାଳ ମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନାହିଁ ଆଜି ଯାକେ। ଶେଷରେ ସେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ।